कष्ट लुह को नुहे आखि को होता है, लुह तो अबुझा खुशी भी बाहरी जाए। आजिकाली व्यवहार आउ संपर्क नोट परी हो जाइछि। डर लगी रहुछि काले नकली तो नुहे। जीवनटा सबुबले बहुत सुंदर होता है जेतेबेले साथीटी स्वार्थपर होई न थाए। दुखरे रहिथिबा लोक हुए तो काली खुशी रे रही पारिबो, किंतु दुख देउथिबा लोक केबे भी खुशी रे रही पारिबो नहीं। जीवन मिलिछि माने हिसाब नथिबा समर्पण देबाकू पड़े। किछि स्वप्न को संपूर्ण भांगी देबाकू पड़े। जदि अन्यमानंक पई बंचुछ तेबे ठीक अछि, जेबे निज पई बंचिबा आरंभ करिवो तेबे बंचुथिबा समयर गोटे गोटे हिसाब देबाकू पड़िबो। ए दुनिया रे समस्ते निज कथा चिंता करंती, हेले भावंती नहीं मो पई आउ जणे केते कष्ट पाउछि। प्रकृत भल पाइबारे सहे राग, अभिमान, झगड़ा थाउना काहींकि केही केबे भी हाथ छाड़ी जाती नहीं। दुख सही सही मनीष केवल हसिबा नुहे कांदिबा भी छाड़ी देई थाए। मनीष केते भी गोरा होई थाउना काहींकि तार छाई सबुबले कला ही होई थाए। बिना कांदरे पियाज भी कटि न थाए। एई तो पुणी जीवन, एमिति केमिति कटि जीवो। सहिबा दरकार, सुजोग आसिले कहिबा भी दरकार। जीवन रे शांति सहित शांति रे रहिबा भी दरकार। जानिछ केउ लोक आमको धोखा दियंती, जाहाकू आमे आम जीवन ठारू अधिक प्रेम करंती। जिए जेतिकी निजर होवंती सीए सेतिकी अधिक कष्ट दियंती। नहेले पर लोक तो सामान्य धोकार भी भूल मागी नियंती। सबु प्रेमर अंत मथार सिंदूर रे होई न थाए। किछि डायरी रो पृष्ठारे तो आउ किछि आखिरे लुह होई बही जाए। काहाकू क्षमा करिदेवा बहुत सहज, किंतु तापरे पुणी थरे भरोसा करिबा बहुत कष्ट। दोष हेउछि तार जिए भल पाइबा शिखेइला, नहेले मु एकुटिया बहुत खुशी रे थिली। निज शब्दर बाण केबे सेही मानंको उपरे चलाओ नहीं जिए तुमको कथा कहिबा शिखेइछंती। बेले बेले सेही दीप हाथ को जळेई दिए, जाहाकू आमे पवन ठारू बंचेई थाउ। कथा फिलिंग्स आउ भल पाइबारे थाए। मेसेज तो कस्टमर केयर वाला भी करंती। धोखा परे संपर्क पुणी थरे जोड़ी होई पारे, किंतु विश्वास 100% जोड़ी होई पारे ना। एमिति किसी कष्ट थाए जाहाकू वर्णना करिबा पई कोनोसी शब्द न थाए। नीरवता ही यथेष्ट होई थाए। आजिकाली जदि झियो सुंदर आउ पुओ पाखरे पैसा अछि तो सच्चा प्रेम आपे आपे होई थाए। केही जणे ठीक कहिथिले, ए प्रेम जेतेबेले भी आसे सुख नेइकी आसे, आउ गला बेले दुख देइकी जाए। सही लोक माने प्रकृत रे बदली जानती, जेउ मानंगु आवश्यकता ठारू अधिक भल पाइबा एवं इज्जत दिया जाए। मनीष मनीष को धोखा दिए नहीं, बरं तार आशा धोखा दिए जहाँ से अन्य मानंक ठारू रखि थाए। धोखा केही जणे दिए, किंतु घृणा समस्तंक प्रति आसी थाए। क्षमा भूल को दिया जाए, धोखा को नुहे। विश्वास एवं धोखा गोटिए मुद्रार दुईटी पार्श्व। केतेबेले मुद्राटी उलटी जीवो कहि हेबो नहीं। कथारे अछि, जिए आवश्यक ठारू अधिक भल पाती सीए अधिक कांदी थांती। जीवन हेउछि एक अजणा पुस्तक भली। आगामी पृष्ठारे कौन लेखा अछि काहाकू जणा न थाए। मनुष्य सबुबले चाहू थाए ताकू समस्ते सम्मान दियंतु और तार प्रशंसा करंतु, मात्र से भूली जाए जे अन्य ठारू सम्मान पाइबाकू हेले अन्य को भी सम्मान देबाकू हुए। भूल करी नथिबा स्थान रे मुंड तळकू करंतु नहीं। विश्वास नथिबा स्थान रे प्रमाण देबाकू चेष्टा करंतु नहीं। भगवान कहउछंती, तमे केते खुशी ताहा बड़ कथा नुहे, तुम द्वारा केते जण सुखी ताहा ही बड़ कथा। डेरी रे हेबो किंतु ठीक हेबो। तुम समयटा खराब, तुम जीवनटा नुहे। टिके अपेक्षा कर, समय सब किछि फेरई देबो। समय कही दिए किए कहार केते निजर। समय सहित बदली जानती अनेक आपणार। ए जीवन बहुत छोट, तेणु सेही मनीष सहित अधिक समय बितेइबा पई प्रयास कर, जे कि तुमको सबुबले खुशी और भल पाइबा देबाकू चाहू थाए। संपर्क आउ रास्ता
ସେତେବେଳେ ସରିଯାଇଥାଏ ଯେବେ ପାଦ ନୁହେଁ ହୃଦୟ ଥକି ଯାଇଥାଏ। ଯିଏ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ସେ ପ୍ରେମ ସଚ୍ଚା ହୋଇନଥାଏ। ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ତ ସେ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ହଜାର ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାରିଥାଏ। ପ୍ରେମ ହେଉ ଅବା ଇଜ୍ଜତ କାହାକୁ ଏତେ ଦିଅନି ଯେ ସେ ଯେମିତି ନିଜର ଔକାତ ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ଯିଏ ତୁମକୁ ସତରେ ଚାହୁଁଥାଏ ସେ ତୁମଠାରୁ କିଛି ବି ଚାହିଁନଥାଏ। ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ଭଲ ନୁହଁ, ଆଉ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ଖରାପ ନୁହଁ। ସହଜ ହୋଇଥାଏ କାହାକୁ ଦେଖିବା, ପସନ୍ଦ କରିବା, ଭଲ ପାଇବା, ହେଲେ ସବୁଠୁ ମୁସ୍କିଲ କାମ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଭାଇବା। କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମରୁଛି ତାର କିଛି ମାନେ ନଥାଏ। କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଡରୁଛି ତାର ହିଁ ମାନେ ଥାଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଟିକିଏ ମତଲବୀ ହେବା ଶିଖ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଧୋକା ମିଳିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ। କ୍ଷମା ମାଗିବା ବାଲା ସବୁବେଳେ ଭୁଲ କରିନଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନଇଁଯାଆନ୍ତି। ଦୁନିଆର ଲୋକ ବି ବହୁତ ଅଜବ। ଯେବେ କଥା ଆବଶ୍ୟକତାର ଥାଏ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଣୀ ମିଠା ହୋଇଥାଏ। ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ ଜୀବନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। ଜୀବନ ପୁଣି ଥରେ ମିଳିନଥାଏ ସମୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ପଟୁ ପ୍ରେମ ଥାଏ ହେଲେ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳନ ଲେଖା ନଥାଏ। ନାରୀର ପ୍ରେମ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେବେ ପୁରୁଷ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ। ପୁରୁଷର ପ୍ରେମ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେବେ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଥାଏ। ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଖରାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନହେଲେ ଦୁନିଆରେ ତ ସବୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରେମ ଚେହେରାରେ ହୋଇନଥାଏ, ପ୍ରେମ ତ ହୃଦୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ହୃଦୟରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ତାର ଚେହେରା ଆପେ ଆପେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ। ଏ ଜୀବନ କେବଳ କନ୍ଦେଇ ନଥାଏ, ସେଇ ଲୋକ ତ କନ୍ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜର ଜୀବନ ଭାବିଥାଉ। କ୍ରୋଧ ଆଉ ଝଡ଼ ଦୁହେଁ ସମାନ ପ୍ରକାରର। ଦୁହେଁ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼େ କିଏ କେତେ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ସେହି ମଣିଷ ତୁମର ଏତେ ଭୁଲ ବାହାର କରିବେ, ତୁମ ବିଷୟରେ ଏତେ ଖରାପ କରି ଗପିବେ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ସିଏ ତୁମର ଦିନେ ନିଜର ଥିଲା ବୋଲି। ଯଦି କେହି ପର କଷ୍ଟ ଦିଏ ତାହେଲେ ରାଗ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅତି ଆପଣାର କଷ୍ଟ ଦିଏ ରାଗ ତ ଲାଗେ, ତା ସହ ଆଖିରେ ଲୁହ ବି ଆସିଯାଏ। କେହି କାହାର ସୁଖ ଦେଖି ଈର୍ଷା କଲେ ତାର କେବଳ ଈର୍ଷା ବଢ଼ିନଥାଏ, ତାର ଦୁଃଖ ବି ବଢ଼ିଥାଏ।